السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Usur kaže da je jednom prilikom obećana Mesija spominjući ashabe časnog poslanika rekao da su ashabi časnog poslanika, da Allah bude zadovoljan sa svima njima, oni su bili živi dokaz plemenitog karaktera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ako neko koristi ovaj dokaz, onda ako neko izgubi ovaj primjer, onda on izgubi svoje sliženje časnog poslanika. Samo ona osoba može imati stvarni vrijednosti časnog poslanika koji vrednuje i cijeni časnog poslanika. Oni koji ne daju počast časnom poslaniku i njegovom ashabima, oni ne mogu pokazati stvarnu vrijednost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ta osoba je lažna u svojoj tvrdnji kad kaže ja volim časnog poslanika, jer je nemoguće da neko voli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da u isto vrijeme ima bilo kakvu vrstu neprijateljstva u svom srcu protiv njegovih ashaba. On kaže, obećam se, ja kaže, ashabi časnog poslanika bili su tako pobožna zajednica koji nikada nisu ostavili časnog poslanika samog i na njegovom putu i radi njega nikada nisu ustezali se da daju svoje živote i nikada nisu pomislili na to. U pogledu časnog poslanika, njegove poslušnosti prema časnom poslaniku, oni su potpuno sebe izgubili u toliko mjeri da su radi njega bili spremni da podnesu svaku vrstu teškoća cijelo vrijeme. Zbog toga ovo je položaj ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji svaki Ahmedi uvijek treba imati pred sobom, gdje god čitamo nešto o plemenitom karakteru ashaba i kad saznamo ove stvari, onda njihov visoki položaj zaista jasno dolazi ispred nas. I ovaj položaj skreće našu pažnju i treba skretati našu pažnju da je njihov karakter, njihov plemeniti položaj i ono što su oni radili i uzori ibadeta, to su sve primjeri za nas i mi trebamo učiniti to da bude dijelom naših života. Ja ću prenijeti neke događaje iz života ashaba. Ebu Džen Ansari je bio jedan od ashaba. Prije preseljenja časnog poslanika u Medinu, on je primio islam, on je bio u Medini. On je također imao čast da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem skupa s njim
učestvuje s tim poslanikom u bitci na Bedru i pokazao je veliku srčanost i hrabrost. Također u bitci na Uhudu je učestvovao, imao je čast da učestvuje i nakon što je promijenuta talas, kad su ljudi bili, muslimani bili u promijenutom napadu i u promijenutom situaciji, kad su neprijatelji ponovo napali jednostavno je vjetar se okrenuo protiv muslimana i ashabi koji su bili vrlo blizu časnom poslaniku. U takvo teško vrijeme Ebu Džana je bio među tim ashabima i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njegovu odbranu časnog poslanika on je pokazao veliku hrabrost i bio je povrijeđen i uprkos tom događaju on nije odustao. Ovaj događaj je prenesen u hadisima da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem podžigao svoju sablju u jednom prilikom je rekao ko je taj ko će kako treba i odati potpunu počast ovoj sablji. Onda je Džena Ensari, on je istupio naprijed i rekao ja danas obećavam da ću ja kako treba u potpunosti odati počast ovoj sablji. Časni poslanik gledajući na njegovu ljubav i strast on je predao njemu svoju sablju i onda je po drugi put pitao o Božji poslaniče kako ja mogu odati potpunu čast, odnosno kako treba koristiti ovu sablju. Časni poslanik je rekao ova sablja ne smije proliti krv nijednog muslimana niti da nijedan nemusliman bude u stanju da pobjegne od ove sablje. Onaj ko nema nikakvog neprijateljstva ne treba ova sablja da ih povrijedi, samo oni ljudi koji se bore protiv nas. On je uzeo onda sablju i sa velikim ponosom je izišao na bojno polje i kaže kad je Hazret Ebu Džana hodao sa velikim ponosom, časni poslanik je rekao Allah dželešanhu ne voli ovakav način hoda, međutim ovaj način hoda s ponosom koji Ebu Džana danas pokazuje Allah dželešanhu cijeni to zbog te posebne situacije. Protiv Abu Kasab kad je bila bitka u toku, on je u to vrijeme bio ubijen, ovaj ashab, s ciljem da otvori vrata od tvrđave. Ovi ljudi su zatvorili vrata i on je planirao da otvori ta vrata tvrđave i rekao je i njegovi ashabi, rekao svojim ashabima vi mene prebacite preko ovog zida. Tako da je slomio nogu i uprkos toga vrlo hrabro i srčano on se je borio protiv nevjernika. Otvorio je vrata tvrđave i muslimani su onda ušli. Ovo je bilo zapanjujuća izraz njegove hrabrosti i srčanosti. U svakom slučaju, u ovakvom stanju on je nastavio da se bori dok nije bio ubijen, dok nije umro. Jednog dana u bolesti, kad je bio bolestan, on je rekao svojim ashabima, može biti da će Allah dželešanu prihvatiti dvije stvari. Jedna stvar, da ja ne govorim prazne stvari beskorisne i da se ne upuštamo u ogovaranje, a druga stvar je da u mom srcu ne bude nikakvog neprijateljstva prema bilo kojim muslimanu. Hazreti Muhammed muslima je također još jedan ashab koji je spomenut. On je bio od ranih ansari muslimana, on je bio vrlo hrabar. U jednoj bitci on je pokazao ustrajnost i čvrstinu u toj bitci i skupa s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem on je nastavio da se bori, ostao u ratu. I jedna posebna stvar o njemu je bila u pogledu njega. Časni poslanik je dao predskazanje koje se ispunilo na taj način. Časni poslanik je jednom prilikom predao mu svoju sablju
i rekao sve dotle dok se budeš borio s nemuslimanima i idolopoklonicima, bori se sabljom i kad god vrijeme bude takvo da muslimani započnu rat između sebe, povuci ovu sablju i samo sjedi u svojoj kući. Dok vrijeme ne dođe da te neko, dok te neko ne dođe da te napadne. I on se ovog savjeta strogo držao. Ovo je bilo posle ubistva Hazreti Osmana. On je ovo slijedio, ali je zapravo doslovno slomio sablju i naučio sablju od drveta, napravi sablju od drveta. Nekoga je pitao kakva je korist od toga. On je rekao, od te takve sablje. On je rekao, mudrost u tome je da možda ljudi osjećaju strah od sablje, da misle da je to prava, a na taj način ja mogu da udovoljim naredbi onomu što mi časni poslanik rekao, i ova sablja neće biti korišćena ni u kakvu drugu svrhu, nego samo da se ljudi malo prepadnu. Jer sablja od drveta neće nikog povrijediti. Ashabi su govorili, ako neko nikada nije bio ako neko nije duboko bio domljen ubistvom Hazreti Osmana, jedan od njih je bio ovaj ashab. S ciljem da se drži dalje od ovih kušnji, on je boravio na otvorenim, udaljenim, usamljenim mjestima i on je rekao, ja namjeram da ovako u pustinji potrošim cijeli svoj život, ostatak svog života. Ovo su bili ljudi kad su se borili, oni su se borili zbog toga što je religija bila napadnuta i zato što je časni poslanik rekao da idolopoklonici, oni koji napadaju da ukinu religiju i bore se za to s muslimanima, a muslimani dokle god se toga drže imaju snagu i moć, treba da nastavit će biti pobjednici i imat će prevlast, dominaciju. I nemojte biti pod utjecajem govora drugih ljudi i kad su počeli da se bore jedan s drugim. Iako su vlade bile tu, međutim, ibadet nije bio prisutan i također vlade su postale iskvarene i uvrnute. Sada vidimo da su muslimani došli do svih ovih stvari sada i da se između sebe dogovaraju sve. Još jedno predskazanje koje časni poslanik dao ispunjeno je, da je rekao da poslije mračnog doba, kada period svjetla dođe u vrijeme obećanog Mesija, ali selama, kad dođe u vrijeme obećanog Mesija, onda vjerujte obećanog Mesiju i uvijek budite vezani sa njegovom zajednicom, jer svi blagoslovi leže u tome. Međutim, nevjerujući onoga koja je poslano od Allaha, sada mi vidimo da muslimani su u vlastitoj zemlji, oni su žedni krvi svoje braće i rezultat toga je ovih dana vidimo da danas protivnici nemuslimanski svijet, oni zapravo praktično upravljaju muslimanima, vladaju muslimanima. I o ovom ashabu, njegov primjer je vrlo dobrog mišljenja i zato halife su učili, oslanjali se na njega, pogotovo Hazreti Omer, predao je i povjerio im u vrlo važne poslove. Hazreti Omer u neko vrijeme kad su imali problema sa upravljačima nekim, onim koji su bili određeni od strane uprave, kad su bili neki prigovori drugih zemalja, onda s ciljem da istražuje o tome, on bi uvijek slao Muhammed bin Muslima za taj posao. Među ranim poslanicima Ejub bin Ensari bio je jedan od njih. On je bio vrlo sretan da je časni poslanik sallallahu u toku svog vremena u Medini. Ovaj ashab imao čast da služi poslaniku. Svi su željeli da časni poslanik boravi u njihovoj kući i u to vrijeme svi su željeli zaista da časni poslanik bude u njihovoj kući i on kaže svi su to ispomenuli
i tražili od časnog poslanika da bude kod njih. Međutim, časni poslanik je rekao, ostavite moju kamelu, gdje god Allah želi, ona će stati. I Ejub Ensari, on bio sretan da je kamela stala pred njegovom kućom. Međutim, ljudi ponovo nisu bili zadovoljni. Kaže, naše kuće su također lijepe, dođi, boravi se kod nas. I onda su oni rekli da vidimo i tako, da vidimo gdje će boraviti. Oni časni poslanik je boravio u kući Ejub Saiba i ovdje imali su 2 sprata i Ejub Saib je također boravio u toj kući i on je prvi sprat cijeli dao časnom poslaniku. Jedne noći na prvom spratu prosuli su oni neku kantu s vodom i tako da je, jer nije bilo vode, napolno su unijeli vode tu kantu u sobu, u kuću i onda su to razbili, vjerovatno je to bio čup, oni su prosuli. U Indiji i Pakistanu vrlo običajno da čuva se voda u ovim posudama kao zemljani posude i tako da su ovi Ensari cijelu noć nastojali da posuši to, da drži suhim. I narednog dana su prenijeli ovaj slučaj, događaj časnom poslaniku i pitali su, časni poslanik tražili od njega da dođe na gornji sprat. Časni poslanik je prihvatio, nije prihvatio njihov zahtjev. 6-7 mjeseci boravio ipak kod Hazreti Ebu Ejuba, jer on je zaista bio gostoprimljiv i pazio časnog poslanika. I kakve god bi stvari bile ostavljene, šta god je ostavio časni poslanik, sve što je ostalo hrane i sve, on je živio na tome i on je to jeo. I gdje god bi našao tragove prsta časnog poslanika i hranu koju bi on ostavio za sebe, on je sve to sa željom jeo, smatrao da je to puno blagoslova. I kaže, nema tragova prsta poslanikovih na hrani. Onda odsotru časnom poslaniku i rekli, jel časni poslanik nije danas ništa jeo? Poslanik je rekao, upravo sam htio da jedem. Ova hrana, ovaj svježi luk i bijeli luk su bili tamo. I da to se meni nije dopalo. Onda je on odlučio da sve što poslanik ne voli, ja neću u budućnosti jesti. Ovo je bio izraz ljubavi, predanosti ovog Ejuba Ensari, ashaba časnog poslanika. On je učestvovao u svim odbrambenim bitkama, u bitci na Haberu, i veliki vođa koji je bio ubijen, njegova kćerka Safija je bila udata za časnog poslanika i ujutro kad je časni poslanik došao da predvodi namaz, vidio je da je Ejub Ensari stoji napolju kao čuvar da čuva. A časni poslanik ga je pitao, zašto ti ovdje stojiš kao straža? On je rekao, rodbina Hazret Safije podnijeli su gubitak od naših ruku, neki od njih su ubijeni, tako da sam ja mislio da možda će neko doći ovdje i stvarati nered. Ja sam zato došao ovdje i stojim kao čuvar, kao straža. Na to je časni poslanik molio za njega, činio dove za njega i rekao, o moj Allahu, uvijek čuvaj Hazret Ejuba pod svojom zaštitom i brigom, jer on čitavu noć staje ovdje da čuva moju bezbjednost. Hazret Ebu Ejub učestvovao u bitci, u mnogim bitcama, uprkos činjenici što je bio star, prilično star, i samo je učestvovao zbog svrhe da časni poslanik
bude siguran časni poslanik, da časni poslanik vidi ispunjenje te predskazanja nekog na ovom svijetu. Poslije toga je on se razbolio i kad su pitali ga o zadnjoj želji, on je rekao uputimo selam svim muslimanima i dokle god možete ići, idite i tamo, neka moj grob bude tamo. Kad oni umru u toku noći i dženaza je bila tako da su oni nosili njegov sahranili ga što su mogli dalje i tako da su ga sahranili u Turskoj i sada ljudi to mogu da vide, njegov grob. Neki ljudi su međutim napravili neke tradicije koje i oni misle koje god ove tamo čini da će to biti prihvaćeno. U svakom slučaju to su ljudi u svoje tradicije. Časni poslanik, dova koju časni poslanik dao za njegov grob i njegovu sigurnost ispunilo se na jako mnogo načina i uprkos velikih godina on je svuda bio pobjednik i bio je blagoslovljen dugim životom. Onda vidimo i još jedan ashab časnog poslanika, Abdullah bin Evaha. On je bio popularni poet Arapa i bio je poznat kao Arab poslanikov, tako su mu dali titulu. Na kraju bitke na Bedru, vijest o pobjedi, on je bio taj koji tu vijest donio u Medinu. Abdullah bin Ravaha, njegova ljubav prema časnom poslaniku, njegova predanost, jako je mnogo primjera toga. Na jednom mjestu je spomenuto Urva prenosi da je Suma bin Zaid nam rekao, kaže da je časni poslanik jahao na magarcu i ispod je bio čaršafaljen grtač i on je tražio od same da sjedne od zada na pozadinu i pitao about Sad Ebada koji je bio iz nekog plemena. Ovaj događaj se dogodio prije slučaja na Bedru i časni poslanik je prolazio pored nekih ljudi, neki su bili muslimani, neki jevreji, neki idolopoklonici, oni su skupa sjedili i Abdullah je bio među njima. Abdullah bin Ravaha je također tamo sjedio. Kad je časni poslanik došao blizu ovog skupa, ove skupine ljudi, magarac je podizao neku prašinu i Abdullah bi stavljao čaršaf i časni poslanik im je nazvao selam i sjahao sa magarca i pozvao ove ljude Allahu i prenio im poruku. Abdullah sahib je rekao časnom poslaniku: o ti čovječe, ovo nije dobro. Šta god ti kažeš ispravno je istina, čak i onda, međutim, nemoj uznemiravati osobe koji su na skupu. Šta god ti dođe, ti im onda uputi ovu poruku. Abdullah je tamo sjedio i on je rekao poslaniku: o Boži poslaniče, molim te, ti dođi na naše skupove, nama se to dopada, nas nije briga šta ovi kažu. Znači neki su se protivili, a onda je on ovo rekao časnom poslaniku. Ovo je bio njegov spontani izraz ljubavi koju je imao prema časnom poslaniku, koju je Abdullah bin Ravaha izrazio. I njega nije briga uopšte ovim svjetovnim vođama. Hazret Ibn Abbas prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj ekspediciji poslao neke ashabe i Abdullah bin Ravaha je također bio tamo. Bio je petak
ljudi su krenuli rano ujutro. Međutim, Abdullah bin Ravha je rekao, ja ću ostati iza i ja ću klanjati namaz sa časnim poslanikom i onda ću ja otići pridružiti svojim ljudima. Časni poslanik kad ga je vidio tamo, da je on prisutan u džamiji na džumi namazu, časni poslanik ga je pitao, šta te zaustavilo da se ne pridružiš svojim prijateljima u ekspediciji? On je rekao, o Božji poslaniče, to je moja velika želja, da ja budem prisutan uz časnog poslanika na hudbi petkom i slušam hudbu, a kasnije ja ću ići i pridružiti s ovim ljudima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da sve imaš na svijetu i da sve to potrošiš, onda ovi ljudi, jer poslušnost je neophodna, ovi ljudi koji su ranije krenuli, oni će dobiti svu nagradu. I ti nikad nećeš biti u stanju da dobiješ tu nagradu i naknadu. I od tada, kad god je trebao da krene na neku ekspediciju putovanja, on se pridružio svim ostalim drugovima i onda, bez obzira u koje je to doba bilo, nikad više nije ostao iza njih. Prema jednom hadisu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na bitci u Muta, Zijad bin Harsa je bio vođa i on je rekao, ako on umre, onda Džafir bin Talib će biti vođa, i ako on također bude ubijen, onda će Abdullah bin Revaha će dobiti rukovodstvo. Ako i on umre, onda muslimani mogu izabrati bilo kojeg vođu. Tako kad ova grupa otišla, kad je došlo vrijeme, Abdullah bin Revaha počeo je plakati i pitala su ga, zašto plačeš? On je rekao, ja nemam ljubavi prema svijetom. Ja nemam nikakve želje da odem za svijetom. U pogledu ovog ajeta, ja sam čuo od časnog poslanika da svaka osoba i svako se mora suočiti s vatrom. Ja ne znam da li na uskom putu i kako će biti moje stanje. Međutim, u pogledu ovih ljudi koji imaju strah od Allaha dželle šanhu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dobar kraj koji on spomenuo za njih, također je spomenuto i preneseno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u pogledu bitke na Muta ljudima, kaže, ja sam vidio ove ljude da sjede u džennetu na zlatnim prestolima. Dakle, ove ljudi su ostvarili svoj cilj i imaju želju da budu šehidi, da budu ubijeni. I vrlo je jasno iz ovog ajeta, prevod glasi, moje strele i moj luk trebaju da budu strele koje idu kroz moje uši i moju jetru, i da Allah prihvati moje ubijstvo, da budem šehid. I da ljudi dolaze na moj grob i da mole Allaha, o Allahu, ima milosti prema njemu. Kakav je to veličanstven onda položaj šehida. U bitci na Muta, kad je bio ubijen, ovaj ashab, detalji o tome su nešto ovako glasi. On je tamo napisao, on je saznao da protivnici nemuslimani da su tražili pomoć iz Persije i da je oko 200.000 ljudi i da imaju pomoć ovih protivnika. I onda su se muslimani između tebe konsultovali da pošalju poruku časnom poslaniku da je broj muslimana mnogo manji i da mu mnogo trebaju pomoć, da im treba biti poslana pomoć. A kako god naredba dođe, on kaže, on će biti spreman. Onda Abdullah bin Revaha, on je pisao o muslimanima i njegova poezija je bila jako korisna u to vrijeme. 200.000 ljudi je bilo tamo, oni su stajali protiv 2.000 muslimana. Međutim, želja
njihova da postanu šehidi je spomenuta i Abdullah bin Revaha je, kaže, traži mene da jašim na jahalici iza njega. I Zain bin Akram, njemu je rečeno, on je uzet kao siroče i hranio ga neko. I jedne noći Abdullah bin Revaha, ja sam ga čuo da je učio ovaj ajet i uz pomoć svoje familije on je rekao, ja se sada neću vratiti kući, ja sam čuo ovaj ajet. I kad je vidio svoju ženu, u četvrtak uveče, kaže, kad si pripremila moje sedlo, kako je to bila dobra stvar. Ja sam sada došao na ovo polje, ja se neću vratiti s ovog bojnog polja. On je tako oprostio se od svoje žene, članova familije. Kad su ljudi ovo slušali, tu poeziju koju on ovako ispričao, plakali su ljudi. On kaže, ako mene Allah dadne ubistvo i postanem šahid, šta može biti bolje od toga? Vi ćete onda biti u stanju da sjedite sami na tom brdu zlata. Ovaj ashab je pokazao veliku hrabrost i srčanost. Kad je neko rekao, kad je Hazreti Džafer bio ubijen, stekao položaj šehida, onda je Abdullah bin Revaha bio pozvan i on je izrecitovao ovu strofu ili ajet. On je rekao, o moj Abdullah, zar se nećeš boriti na putu kako se ovi ashabi bore iz želje koju si izrazio, sada je vrijeme da ispuniš tu želju. Ako ponudiš svoj život i položiš svoj život, možda će tvoj kraj biti tako dobar i bit ćeš počašćen. Šiba bin Ashab kaže, kad je Hazreti Zaid i Džafer, kad su obojica bili obijeni, postali šehidi, Revaha je bio pogođen strelom i krv je izbijala. On je onda uzeo ove krvi i po svom licu premazao i tako ušao na bojno polje. Međutim, i pored toga što je bio tako povređen, on je ohrabrivao muslimane do zadnjeg momenta i poticao muslimane da budu hrabri i da se bore. Poticao ih na bitku. I oni kažu, oni govori ostalima, vaš tijelo mrtvog brata ispred vas i vi treba da to uzvratite. Kad su muslimani napali, onda neprijatelji nastavili da ih napadaju u toku tog perioda. Abdullah je bio ubijen i stekao položaj šehida. Ovo je vrlo istaknuta odlika njegova hudovica je rekla poslije njegovog ubistva, da kaže, kad su oni se uzeli, njen muž je rekao u pogledu plemenitog karaktera Hazreti Abdullah, da reći ću vam nešto ono što je bilo prelijepo. Ona je rekla, Abdullah bin Revaha nikada nije otišao od kuće dok ne bi klanjao 2 rekata na vafl. I kako bi ušao u kuću, prva stvar je da je nakon što bi klanjao namaz, klanjao na vafl namaz, dodatni namaz. Ovi ljudi su uvijek u svako vrijeme spominjali Allaha dželešanuhu. I visoki standard njihove pokornosti je također spomenuto u jednom hadisu. Hazreti Abu Dulejla kaže, jedan put je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem održavao hudbu. U toku tog vremena on je rekao, molim vas sjedite. Hazret Abdullah bin Revaha je dolazio u džamiju i bio je u blizini i sjeo je na mjestu gdje se našao. Časni poslanik, obraćajući mu se, rekao je, da te Allah dželešanu blagoslovi opskrbom. O Abdullah, zbog tvoje pokornosti Allahu, njegovom pokornosti, da te Allah nagradi zbog toga. I u pogledu religijskih stvari i održavanju ovakvih skupova i što govoriš sa svrhom, kakav bi bio standard tih ashaba. Hazreti Zerda kaže,
Ja tražim zaštitu kod Allaha od ovih stvari, da ne dođe nikad dan u mom životu da se ne sjetim Abdullah bin. Ja svaki dan se njega sjećam. Razlog toga je zbog njegovih odlika i vrlina. Da kad god sam ga sreo, ako je dolazi od ostraga, on bi stavio svoje ruke na moje ramena. Ako je bio ispred, on bi stavio svoju ruku na moja prsa i rekao bi: o Ebu Zarda, hajde da sjednemo zajedno i da uvećamo svoju vjeru i da razgovaramo o religijskim stvarima. I kad god smo imali vremena, mi smo spominjali Allaha i uvećavali svoju vjeru. I govori, ovo su skupovi vjere, ovo su primjeri. Znači, kad god su imali vremena, razgovarali su o religiji u pogledu njihovih skupova i njegovog ponašanja i vladanja ovoga ashaba, svi su to ocijenili. Hazreti Anes kaže da je Hazreti Abdullah bin Revaha imao naviku da kad god bi se sreo bilo s kojim ashabom, on bi govorio: o moj brate, hajde da sjednemo zajedno i da govorimo o vjerenju Allaha i da ga spominjemo. Jedan put je neko pitao na što, bio je povrijeđen i došao je časnom poslaniku i rekao: o Božji poslaniče, Ibn Revaha, pogledaj na njega, pogledaj ga. On traži ljudi da vjeruju u Allaha i on umjesto da vjerujemo u tebe. I za neko vrijeme ljudi odu u stranu. Časni poslanik je rekao da Allah ima milosti na Abdullah bin Revahu zato što on voli skupove, on voli takve skupove koji su čak pitanje časti, koji su časni za meleke. Dakle, on je imao visoki stepen pobožnosti i ponašanja i bio je veliki poet i još jedan ovaj ashab je bio treći po poeziji kao poeta. I njegova poezija je bila vrlo dirljiva i on kaže, Abdullah bin Revaha bio je vrlo dobro poznat prije nego što je primio islam. Kad je primio islam, bio mu je dat visoki položaj kao poetu. U hvalama časnom poslanika Hazret Abdullah bin Revaha on je napisao jednu strofu koja može biti opisana kao najbolja strofa i ona opisuje stanje njegovog srca u kojem bin Revaha, obraćujući se časnom poslaniku, je rekao: značenje ove strofe je: značenje je da je časni poslanik za izražavanje istine. Svi svijetli znakovi su tu koji su uvijek uz njega, tako rekao u svojoj strofi. Inače, njegovo samo lice je dovoljno bilo da dokaže njegovu istinitost, je li to ono održavalo tako jasno njegovu istinitost. Ovo su dakle bili ljudi koji su bili istinski zaljubljenici i voljeli su časnog poslanika i prepoznali su ga gledajući na njegovo lice, na poslanikovo lice. Onda u historiji također nalazimo spominjanje dvojice mladih braće i njihovu hrabrost također iznenađujuća, bin Haris i Harsa. Oni su uzeli učešće da ubiju Ebu Džehela, učestvovali su u bitci i sebi su dali zadatak da ubiju Ebu Džehela. Na polju na Bedru, kad je bitka bila u toku, vrlo oštro, i muslimani, protivnici, kad je bilo 3 puta više nego vjernika, oni su također imali oružje i oni su došli s namjerom da će potpuno zbrisati ime islama. Muslimana je bilo mnogo manje po broju. Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahib Siret Hasimu Nebim u svojoj knjizi on spominje u detalju ovaj događaj
Oni su bili daleko, bili su siromašni. I ovi muslimani, oni su mislili da će te muslimane pobijeti vrlo kratko, međutim ljubav časnog poslanika i njegovo poslanstvo, ovi se stvari su učinili njih da budu tako odlučni, muslimane, da budu tako odlučni zbog te ljubavi i predanosti, kao da i ništa nije izgledalo moćnije od njih. Oni su tako imali odlučnost u sebi. I neobična vrsta hrabrosti je bila kod ovih ljudi. I oni su pokazavali primjere hrabrosti i čvrstosti koju nema premca. I svi oni bili su spremni da danu svoj život radi islama. I neki primjeri su bili da Hazret Abdurrahman prenosi da kad je započeta bitka, kaže, ja sam pogledao na desno i na lijevo i ja sam vidio dvojicu mladića koji su tamo stajali. Kad sam pogledao na njih, ja sam pomislio u ovim bitkama normalno ovisiš o ljudima koji su s lijeva i s desna. I ta osoba može dobro da se bori, čije su strane dobro potpomognute, imaju zaštitu. I on kaže, on je bio visoki, vjerovatno ozbiljni stari borac, i kaže, kad sam pogledao međutim i desna na lijevo, onda sam pomislio kako ova djeca mogu meni pomoći. Jedna od tih dječaka, jedan od tih djeci su rekli, dok je uzdržavao se od razgovora s drugima, pitao je, tetak, gdje je Ebu Džehel, koji je mučio časnog poslanika u Meki? I ja sam odlučio, taj mladić je rekao, i obećao sam Allahu da ću ga ja ubiti. Inače ja ću biti ubijen. Ja sam spreman da budem ubijen. On kaže, ja nisam još ni odgovorio ovom mladiću, a s druge strane isto ovaj mladić je pitao isto pitanje. Ja sam onda bio iznenađen da vidim kakva je njihova hrabrost. Ebu Džehel je bio veliki vođa. I čitava ova vojska je bila vrlo iskusna, i ovi oko njega koji su bili Ebu Džehela. I ja sam onda svojim rukom pokazao i rekao, tamo je Ebu Džehel. Abdurrahman sahib kaže, samo sam pokazao ovim rukom i oni su skočili u tom pravcu. I u jednom minutu su stigli do Ebu Džehela i ubili Ebu Džehela na mjestu. I ovi ljudi nisu ga mogli spasiti. Ebu Džehel je pao na zemlju. Ikrema je također bio sa svojim ocem. On je bio tamo i on je napao neprijatelje, međutim oni su odrezali mu ruku, odsjekli mu ruku. I ruka koja je visila, on je to pogurao, tu samo ruku ili je uglavnom on nastavio da se bori. Ovo je bila strast i ljubav ove djece, ovih mladića, to je njihova ljubav i predanost, i to je učinilo od njih da potpuno budu neustrašivi, bez straha. Jer neprijatelji su bili riješeni da potpuno unište islam. I mučili su časnog poslanika, i oni su zbog toga, ovi mladići, bili riješeni i odlučni da svojom rukom ubiju Ebu Džehel. Oni nisu kao teroristi danas koji okupljaju djecu u ovo doba i ovi teroristi ne traže mladića da ratuju radi islama. Ne. Njihova želja je ovi mladići su bili odlučni da žrtvuju sve radi mira i radi islama, koji su borili se za sačnim poslanikom. Sada u državama i u vladama ova omladina, oni su radikalizirani. Nedavno je bila vijest da dječak 14 godina u Siriji izišao i pitao ako neko može da me uhvati. Kaže, oni su mene uhvatili i dali mi obuku i prisiljavali su me na to, i onda sam bio primoran da se borim. Kasnije sam pobjegao onda od njih i spasio se. Ovo su stvari koje oni islam ne poučava
da se bori protiv nevinih ljudi i da prospamo krv nevinih ljudi. Ovi ljudi imaju život, da daju svoj život, koji su borili se s tačnim poslanikom, oni su imali želju da daju svoj život radi islama. Danasni ekstremisti. Ogromna je razlika između tih ljudi koji su se borili s časnim poslanikom. Obećani Mesija alejhi selam kaže ovaj primjer ashaba ja želim da vidim kod svojih ashaba, o čemu se ja kaže. Oni treba da daju prednost Allahu i ništa ne smije da ih zaustavi i stane na njihovom putu. Oni treba da budu spremni da daju svoje živote i metak. Neki ljudi meni pišu pisma, ako je neki gubitak u poslu, da oni odmah počnu da sumnjaju. Da li su napravili grešku prihvatanjem obećanog Mesije i imaju sumnju u Allahu dželešanu, u obećanom Mesiju i sve te stvari. On kaže, u tom stanju svako može da razumije da su oni daleko od stvarnog cilja. Zamislite se nad tim. Kakva je razlika između ovih ljudi i ashaba? Ashabi su željeli da zadovolje Allaha dželešanu šta god su trebali da podnesu na tom putu. Bilo kakva teškoća, bilo kakve kušnje. Oni su plakali u to vrijeme, ashabi. Oni su bili sigurni da su ovi kušnje na Allahovom putu i oni su razumjeli da iza ovih kušnji je Allahovo zadovoljstvo. U perzijskoj strofi koja je spomenuta ovdje, on kaže, bilo koja kušnja koja dođe ljudima da je od Boga, tu je riznica Allahovih blagoslova u tome. I onda kaže, časni Kur'an je pun hvale Allahove i otvorite ga. Život ashaba je bio praktični dokaz o istinitosti obećanog Mesija alejhi selam. A njegovi ashabi su bili na položaju koji su oni stekli, Allah je spomenuo njima. Oni koji su postali šehidi, oni su ostvarili svoj cilj, a drugi čekaju na to da postanu šehidi i oni žele da postanu šehidi i da budu ubijeni na Božjem putu. Oni ne žele da budu sami i da uživaju u mogućnostima životnim. Kad ja vidim, on je rekao, stanje ovih ashaba, onda duhovna moć časnog poslanika i njegovo veliko dobrotvorstvo, moramo to priznati da je on ima ogromnu tu moć. Da je časni poslanik i potpuno preobrazio i promijenio njegovo stanje, da Allah dadne hiljade blagoslova na časnog poslanika. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Naša dužnost i naša odgovornost je da uvijek tražimo Allahovo zadovoljstvo i da uzmemo to da stvarni cilj našeg života, koristimo sve svoje napore, da sve naše napore budu za stvaranje Allahovog zadovoljstva. Bilo je to kroz kušnje i teškoće. Ovo zadovoljstvo Allahovo je mnogo bolje od svih koristi ovog svijeta, da nas Allah dželešanu osposobi da postanemo takvi i da svoje živote tako trošimo i žrtvujemo. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaza Al-Hadž Bike Ado Sahib, koji umro sa 84 godine u Gani, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio rođen Ahmedi. Ime njegovog oca je Ismail bin Ado. Ima majke bila Dženet Adu. Njegov otac je bio prije toga kršćanin. 1928. je postao Ahmedi i pridružio se džematu Ismail Ad. I njegova majka su umrli kad je on bio vrlo mlad. On je imao, Adu Sahib je onda imao iz Kamasijsku, obrazovao se tamo, sticao obrazovanje i 62. je završio školu, onda je poslije toga otišao u koleđa jezik i onda je imao tam profesionalnu obuku također na raznim mjestima. Bio je određen za učitelja i do 1980. se
preselio u neko drugo mjesto, on je tamo bio učitelj. I sa muslimanskim studentima vodio je brigu o njihovim mogućnostima i također izgradio je džamiju za muslimane studente. I na Kumu univerzitetu iz nauke i tehnologije, tamo je bio učitelj, tamo je predavao, znači profesor. I imao je priliku da poučava na raznim koledžima i napisao je knjigu o podučavanju o engleskom koja je bila vrlo popularna tamo u njegovoj zemlji. Njemu je data stipendija na univerzitetu iz Bangor. Onda je dobio diplomu u Velikoj Britaniji također i obavlja neke službe u džematu u Gani. Također obavljao je razne dužnosti. 1980. vlada Gane. Bio je određen za ambasador u Etiopiji i bio je na toj službi. I onda je bio za nekog službenika određen za Ujedinjenim nacijama. Onda u Mozambiku i drugim mjestima. Da. Igra je vrlo važnu ulogu u oslobađanju ovih zemalja i za neko vrijeme bi određen za ambasadora u Libiji. I gdje god je išao, on je obavljao službu odgovorno. Njegov stil je bio da uvijek daje prednost religiji nad svim drugim. To je bila njegova prepoznatljivost. Četvrti on je odobrio da se preseli i onda je on se oprostio od svoje političke karijere, onda je boravio ovdje, bio blizu halifata. Tako dobio je posao kao učitelj u školi. On je imao veliku ljubav prema halifatu. I uvijek postupao s velikom ljubavi, poslušnošću i naklonošću prema halifatu. Bio oformljena komisija da napiše neku knjigu, bio je član te komisije, bio je vrlo naklonjen prenošenju poruke i na razne načine je prenosio poruku preko radija i kroz razne programe pitanja odgovora i učestvovao u tim programima. U 1986. Kalifatul Mesih IV. Počeo asocijaciju za Afrikance. On je bio prvi predsjednik u džemata Pekam. 84. Poslije 94. kad je započet Urdu klas, on je bio poseban student, učenik Urdu klasa, on je naporno radio i kakav god je napor mogao uložiti. On je volio Urdu, želio da nauči. Bio je poznat kao Murabača u ovom razredu, mnogi ljudi ga tako znaju i kroz njegovu ženu ga znaju. U vrijeme smrti četvrtog halife on je bio član koleđa u to vrijeme. Kad je započeta džamija, škola džemata u Velikoj Britaniji, oni poučavaju engleski neko vrijeme. On je bio vrlo bogobojazna osoba i pun ibadeta, vrlo ljubazan i vrlo vesela, raspoložena osoba. I također je bio predan ibadetu. Članovi njegove porodice kaže da je on redovno obavljao tahadžud namaz, čak i kad je bio bolestan, nikad to nije propustio. Učio je časni Kur'an na melodičan način i znao je napamet mnoge ajete časnog Kur'ana i sure i također značenje i komentar, tako da može da koristi to znanje u prenošenju poruke. Neki ljudi iz Gane
U njegovim kućama su kopije prevoda časnog Kurana koje je on napisao. Bio u stanju da obavi hadž sa svoje 2 žene. Bio je vrlo radosna osoba i jednostavna. Da Allah dželešanu uzvisi njegov položaj, ima milosti prema njemu. On ima 10 dječaka i djevojčica, da im Allah svima dadne da budu na ispravom putu i da budu vezani za halifat. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za umrlog čije tijelo nije prisutno. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.